Hey, what's up mga kapamana? Nakauli na tayo kag dagat. Atong kuha oh. Bulbid. Oh. Muna atong kuha ron gabi eh. Oh. Wow, samaral, kitong, paldo. Pa oh. Pa isa ni. Okay. Tunok man. Kabuhi ng guro. Tara o. Tambay. Oh. Prato. Hindi man din ang ginagawa. Ako man din ako. Tara o, itong kuha. Paldo tas kitong. Gamay. 2 bilog, 3 bilog. Oh. Grabe. Nice dive. Solo dive ra gini karong gabi gyud. Ako ra isa nanulo, wala lagi lait pud nanulo ito. Lambay oh. Paldo na punta sa danggit. Oh, grabe. Ubay-ubay po niya tong danggit ron. Buinas gid ay mag solo dive ra. Oh. Damdang man dito. Grabe, haha. Natay pang soda na din maka baligya pa tani gamay. Pero kini ara gyud oh. Pinaka the best. Grabe oh. Duhagid ka tulogid ka buok. Daghan taning panuna pero kini ra inaapsan ako tulo. Oh. Kadekuan tas kitong oy. Tulo lang yung kabuok. Humara to mga kapamana. Kay mag-ilis ako kay tugnaw kayo.